Pagbibideo demo tayo ng Zenlo M1A Plus. So ito is naka-harness siya, Zenlo harness saka Zenlo switch. So ito yung low, yan. Tapos ito naman yung high, yan. Tapos meron din siyang blinker, yan. 7 modes. Meron din sa harap, meron din sa baba. Ayan. Ayan. Tapos meron din siyang passing switch. Ayan po. Ayan yung M1A Plus natin. Ayan. Natin. Focus. Ayan. So, low. So, ganyan ka siya liwanag. Yan. Tapos high. Sa high, yan, abot doon. Tapos pwede rin sabay. Yan. Tapos meron din siyang blinker. Pangatlong sabay. Meron din siyang strobe. Meron din siya sa baba. Meron din siya, yan. So yan, passing. Okay, thank you.